হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি একটি গান গাবো। তো চলুন, এটা ভাইরাল গান অনেক। চলুন। एक नंबर मुझे कमर हाय ताक से के हाय मुझे सुंदर तो पिंपल तो पाइजे देगी देगी। एक नंबर मुझे कमर हाय तार से के हाय मुझे सुंदर तो पिंपल तो पाइजे देगी देगी। तो nose pin, earring, highlight, pink, highlighter, blusher, lipstick, pink, है बचिंगर, है जाने जितर, है चमक छल्लो पे होता किंग जादू मंदिर, हाँ मंदिर, मुझे फैन वो जी मुझे कमर एक नंबर तो संबर पाइजी एक नंबर मुझे कमर हाय ताल से की हाय मुझे सुंदर तो पिंपल तो पाइजे तेगी तेगी। তো আমার গানটা কেমন লাগলো এখনকার আমি এটাতে একটা নাচও দিয়েছি। তো আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, একটা সাবস্ক্রাইব, একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার সব কিছু করে দেবেন। আমার মাত্র 15টা সাবস্ক্রাইবার, প্লিজ আপনারা আরও বাড়িয়ে দেন, তাহলে আপনাদের জন্য আরও বেশি ভিডিও ছাড়বো প্রতিদিন। তো আজকের মতো ভিডিওটাই পর্যন্তই, বাই।